अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आप पीछे बैकग्राउंड्स कुछ देख रहे होंगे, मैं चूँकि लाहौर नहीं हूँ इसलिए आप तक वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो हालात है। और देखें, बहुत शुक्रिया आपका, चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और उससे ये बेल आइकॉन क्लिक करने से ये आप तक प्रोग्राम जितने भी हैं वो रेडीली आप तक अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन बनाने का मकसद ये है। सोशल मीडिया टीम आजकल बहुत पीछे लगी है कि मेरे चैनल को हिट बहुत किया जा रहा है। ख़ास तौर पर ये फायरवॉल और वेब मैनेजमेंट सिस्टम देख लें, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, चूँकि मैं पाकिस्तान के अंदर ही हूँ और जितना ये काम सारा पाकिस्तान के अंदर होता है तो इसलिए मैं ज़्यादा हिट होता हूँ। लेकिन चलें, मेरा जो काम है ये कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, लेकिन चलें छोड़ें इन बातों को। उमर अयूब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली जो DGP ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो धेड़ के रख दी है, और क्या वजह है वो सारा कुछ आपके सामने रखता हूँ। और बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या होना है। इमरान रियाज की एक कॉल लीक हुई है। सुबह के प्रोग्राम में, रात के प्रोग्राम में मैंने वो जिक्र किया था कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक ना आ सकी, उतना पोर्शन टीम गलती से लगा नहीं सकी। लेकिन अभी आपके सामने वो कॉल लीक हुई है, वो जान को ख़तरा है, बाकी चीज़ों के कॉन्टैक्ट्स के हवाले से। वो अगर तो सोशल मीडिया टीम ने अलाउ कर दिया कि ये फेक नहीं है, मैंने इमरान रियाज को ख़ुद भी भेजी हुई है कि वो भी कंफर्मेशन दे दे। अगर कंफर्मेशन आ जाएगी तो उतनी कॉल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में लग जाएगी। लेकिन एक बात है कि इमरान रियाज की जान को बहुत ख़तरा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आप तक, और जहाँ लास्ट टाइम यहाँ थे वहाँ जो कुछ हुआ वो भी सामने है। यानी हम चाहते क्या हैं? हम चाह रहे हैं कि ये मुल्क कानून और आइन के मुताबिक ना चले, ये मुल्क का डंडे ज़ोर ज़बरदस्ती से चलना है। ये सोचने वाली बातें हैं, हमें ज़रा सीरियसली होकर सोचना पड़ेगा इन चीज़ों को। अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क आगे जाए तो इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। मैं अब आपके सामने जो चीज़ें सारी मेरे सामने आई मैं बता देता हूँ कि 5 जुलाई 2022 इमरान खान की गवर्नमेंट, 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आई थी, 3 अप्रैल को 7 दिन पूरे होने थे, और अदम एतमाद पास होने से पहले वो तहरीक अदम एतमाद जो है रिजेक्ट कर दी थी और रूलिंग दे के रिजेक्ट कर दी थी। मामला चैलेंज हुआ, 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और घड़ियाँ पीछे चली गई। वापस हम 3 अप्रैल को आए तो 9 अप्रैल को ये सारा मामला आ गया, और अगर 9 अप्रैल को असम्बलियाँ तहलील होकर जाते तो ये मुल्क बहुत आगे जाना था। लेकिन तय ये हुआ कि वापस लेके और आकर PDM की हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत जो है वो सर पर बिठा दी गई, और उसने जो इस मुल्क का सत्यानाश किया वो सारा कुछ आपके सामने है। अब DGISPR की इस तालिबान के सर मुज़ाकरात के हवाले से जो बात है, जो इमरान खान पर डालने की बात की है, ये वन साइडेड बात है। अब ये 5 जुलाई 2022 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल नदीम और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ अमीन ने पार्लियामेंटेरियन को बताया था कि हमारे तालिबान से मुज़ाकरात चल रहे हैं। इस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। अब ये सारा चूँकि सोशल मीडिया वो धेड़ कर जाता है, इसीलिए सोशल मीडिया को बंद करना चाहते हैं कि वो ठीक है, किसी हद तक फेक खबरें होंगी, लेकिन बहुत सा सच है, बहुत सा सच मवाद सामने आता है, तो वो सच वाले मवाद को दबाने की कोशिश है। अब ये वाली यहाँ एक और बात है, DGISPR ने गैर कानूनी स्मगलिंग की बात की, बताए 550 अरब रुपए की ईरानी तेल की बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है। वो खच्चरों या रेडियों पर नहीं बल्कि ट्रकों के ज़रिए होती है। वहाँ चेकिंग पटवारी नहीं करता, जो लोग करते हैं उनसे पूछा जाए कि गैर कानूनी स्मगलिंग क्यों होती है। ये एक बड़ा अहम सवाल उठाया है। और अब DGISPR की बात से देखिए, जहाँ तक बयानियाँ लेके चलना है वो बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन एक पार्टी के तौर पर लेके चलना ये मुनासिब नहीं है। जिस तरह की गुफ्तगू हुई, जिस तरह की इंतशारी बातें, यानी आप अभी तक किसी फोरम से तय हुआ है इंतशारी पार्टी होने का? हर एक को पता है खलफशार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करती, लेकिन आप एक पार्टी को डिफेंड करेंगे, ये इसकी तो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये बड़े बहुत से माइंड के ऊपर सवाल पैदा करती है, उनसे बचना चाहिए। तो DGISPR को, यानी ये काम जितना भी करना था ये उन्हें करने की क्या ज़रूरत है? ये गवर्नमेंट आए सामने, यहाँ बिठाएं वज़ीर कानून को, फारग लोगों को बिठाएं, वज़ीर इत्तलात को बिठाएं, वो आकर बैठकर ये ब्रीफिंग सारी दे दे कि DGISPR को क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, या ये यानी ये सियासी झंझट जो बातें हो रही हैं वो मैं भी ये समझता हूँ ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और सारे देखिए फ़ायदा ले रही है हुकूमत वक्त और भुगत रही है आपकी है एस्टैब्लिशमेंट।
آپ کی یعنی یہ لوگ بھگت رہے ہیں. اور اس کی پھر ایکسپلینیشن دیکھیں. صفائی نصف ایک والے جرم ہے. ڈاکٹر عمر سجاد نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. صفائی نصف، جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر صفائیاں ہوں گی تو پھر آپ کو جواب دینے پڑیں گے. اور یہ والی جو باتیں ہیں نا اب چھپی نہیں رہ جاتی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں آج بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ایک بات جو تیمور سلیم جھگڑا نے جو کہا ہے نا، فیڈریشن کے یونٹس کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. NHA فارمولہ جو ہے 1500 ارب روپے بقایا جات ہیں. 100 ارب روپیہ 2016 کے ایگریمنٹ کے تحت وہ ہیں جنہیں خواجہ آصف کے دستخط بھی ہیں. یہ سارے خسارے خیبر پختونخوا حکومت برداشت کر رہی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ جو بات ہے انہوں نے سامنے رکھ دی ہے. اور جو سوال ہے کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے وفاق نے بنیادی بجٹ تک نہیں دیا. پہلے سال 20 ارب روپے، دوسرے سال 50 ارب روپے اور تیسرے سال 80 ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے. اب یہ بڑے عام معاملے ہیں. کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے اس کو؟ کیا یہاں اداروں کو بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہاں فیڈریشن کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ فیڈریٹنگ یونٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کون ہے جو فیڈریٹنگ یونٹ کی بات یہاں نہیں کر رہا؟ کیوں روکا جا رہا ہے اس سارے مسئلے کو؟ اس کا جواب تو قوم کو چاہیے نا. قوم جواب مانگتی ہے تو جواب دینا چاہیے آپ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اب جو رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے نا وہ بڑا ایک اہم چیز سامنے رکھ رہا ہے. رانا ثناء اللہ نے اشارتاً تحریک انصاف کو بڑی پیشکش کر دی. اور وہ کیا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ اگر اڈیالہ جیل میں نہیں جانا چاہتے تو آپ اپنے گھروں میں جائیں. 5 سال ہمیں سکون سے پورے کرنے تھے. یعنی بات بڑی واضح آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو نہ چھیڑا جائے، یہ 2 نمبر گورنمنٹ کو فارم 47 پہ. اور رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہہ دیا. یعنی یہ جو بات ہے نوید دے رہا ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنا مشکل کام نہیں ہے. 3 ماہ کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں عمران خان باہر آتا دیکھ رہا ہوں. 3 ماہ کے اندر جو نظر آ رہی ہے بات، ایگزیکٹ چیزیں ڈیٹیں آپ کے سامنے آ جائے گی. میں تو پروجیکٹڈ ڈیٹیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پروجیکٹڈ ڈیٹوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اور یہ اس بات کی نوید ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو بات کہہ دی ہے اور وہ بڑی بات سامنے آ گئی. اب ایک بات اور جس پہ آپ کا سوال تھا کہ صادقہ بعد کے سپورٹر راشد کی فیملی کو پنڈی پولیس سے کال آئی کہ محمد ارشد کی ایکسیڈنٹ میں جان چلی گئی، ڈیڈ باڈی لے جائیں. اب یہ سوال ہے، ڈیڈ باڈی کو کل رات جب غسل دیا جا رہا تھا اس کی ٹانگ کے اوپر کے حصے میں گولی کا نشان تھا اور ڈی چوک میں گولیاں اسی حصے میں ماری گئی تھیں. اور اب سوال اٹھ رہے ہیں، ڈی چوک کے شہیدوں کو بھی ایکسیڈنٹ بنا کر ان کا ڈیڈ باڈیز حوالے کی گئی ہیں. ڈیڈ باڈیز بالکل سخت تھی، جس کا مطلب ہے کہ مردہ خانہ میں رکھا گیا تھا. اور یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آزاد میڈیکل بورڈ بنا کے تمام شہیدوں کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. یہ باتیں بڑی سامنے آ رہی ہیں، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو 9 مئی کا بھی آ جائے اور 26 نومبر کا بھی آ جائے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی. ہم کب تک ان چیزوں کو چھپاتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس کو تکیے کے نیچے رکھتے رہیں گے؟ ہمیں ایک دن تو چیزوں نے کھلنا ہے. چیزیں کھل جائیں پہلے تو زیادہ اچھا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.